Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertuni, saya Dimas P. Muharam, selaku Ketua Departemen Riset dan Teknologi DPP Pertuni. Kita akan lanjutkan ya tutorialnya mengenai cara menggunakan email resmi Pertuni. Jika kemarin atau sebelumnya di part 1 sudah belajar mengenai bagaimana cara mengaksesnya. Nah, sekarang kita akan belajar atau mencoba untuk importing dan dari email yang lama ya. Jadi bagaimana kita memindahkan atau import seluruh email dari akun yang lama, misalnya sebelum menggunakan Gmail, contoh pertunijatim@gmail.com. Lalu ingin semua emailnya itu dipindahkan ke email yang baru, misalnya jatim@pertuni.or.id. Nah, kalau sekarang ini kita pakai email yang seperti kemarin ya, yang cap1000@pertuni.or.id. Jadi, nanti ketika diimport, itu semua email yang lama kita akan bisa cari di email yang baru. Jadi kita tidak kehilangan. Tapi seperti yang sudah ada di Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025, bahwa proses importing ini hanya untuk email organisasi ya. Jadi jangan email pribadi. Jika sebelumnya email organisasi menggunakan email pribadi, itu sebaiknya jangan diimport ke email organisasi Pertuni ini. Jadi hanya untuk email organisasi lama, yang lama ke email yang sudah dibuatkan yang baru ini ya. Oke, kita sekarang ada di Title is inbox left parent to right parent dash kepsaribu at patuni.org. ID dash pasatuan Netra Indonesia mail dash Microsoft Edge. Oke, sekarang ada di email yang baru ya. Ada ya di email yang baru. Untuk importing ini, setelah kemarin itu kita mengecek di email yang lama ya. Di email yang lama itu kan kita kemarin atau di part 1 bagaimana untuk mengaktifkan pop mail atau pop tree-nya dari email yang lama. Nah, setelah aktif, kita ke email yang baru lalu masuk ke setting ya. Inbox. Virtual find. Dari setting atau setelan. Heading level 1 button menu collapsed setting. Inbox left. Close button. See all settings button. Ini saya tap sampai see all setting ya. Group general tab selected. One of Virtual key. Oke, kita cek ada di mana sekarang. Heading labels heading settings heading. Oke, setting panah bawah. General labels tab. 2. Inbox tab. Accounts and import tab. Nah, 4 of 11. account and import ya. Accounts and import tab selected. Virtual piece. Oke, terus kita panah bawah. Filters forwarding add dash off chat and me tab. Advanced offline themes tab. Main reach table with change account settings colon. Link Google account settings. Change your password and security up. To change password. Import mail and contacts colon. Import mail and contacts ya. Link learn more about importing mail and contacts. Import from Yahoo, Hotmail, AOL or other webmail or POP3 accounts. Link import mail and Nah, contacts. kita harusnya klik di sini ya, tapi sementara kita cek ke bawah dulu ada apa aja. Send mail as colon. Nah, send mail as nih enggak. Left parent use plus link learn more DPC Kabupat and Kipulo and Saribu less Saribu at Patuni link edit info link add another email address. Nah, terus ada juga add another email address. Ini berbeda ya, kita tidak pakai yang ini. Kalau yang add another email address, ini dia hanya untuk kita bisa mengakses email lain dari email kita. Tetapi kita kan di sini konteksnya ingin memindahkan ya semua email atau semua data-data dari email lama ke email yang baru ini. Jadi kita ke atas lagi pilih yang import ya. Link at deep link left send me link import from Yahoo link import mail and contacts. Main Masuk. region group import mail and contacts link. Column 2 row 2. Pasatuan Netra Indonesia mail. Pasatuan what account do you want to import from? Nah, what account do you want to import from? Jadi kita Edit. masukkan alamat email yang lama, yang Gmail ya. Kalau ada Yahoo juga silakan pakai Yahoo. Kalau email organisasi yang lama pakai Yahoo, tapi saya yakin rata-rata pakai Gmail ya. Nah, sekarang kita masukkan, kalau ini kan Adi. A-D-I period D-P-P-P-E-R-T-U-N-I at G-A-I-L-P-C-O-M. What account do you want to import from? Edit adi.patuni@gmail.com. Oke, ini email yang lama yang kita mau sumber importnya, sumber yang kita akan pindahkan datanya ke email baru. Ini sesuaikan dengan email Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ya. Continue button. Pasatuan Netra Indonesia mail document. Virtual Pasatu Step 1 What account do you read only edit adi. Importing is powered by Shuttle Cloud. Okay. Link terms of use and link privacy during import the connection to the service provider for adi.patuni at continue button. Nah, cari continue lagi ya. Checking dot dot dot. Login dash account Google. Indonesian. Login dash account Google. New notification. Translate page from login. Oke, ketika diklik continue,
ini dia akan membuka pop-up untuk kita login ke email kita yang lama gitu ya. Jadi nanti masukkan user dan juga password email yang lama yang di Gmail gitu. Nah, ini dia bentuknya pop-up. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai Microsoft Edge atau Chrome tapi pop-up blockernya itu diaktifkan, jangan lupa dinonaktifkan dulu ya. Kalau misalnya tadi ketika klik continue ada error nih, nggak mau muncul pop-up yang untuk login ini, jadi harus dimatikan dulu. Tetapi kalau sudah bisa ya berarti sudah aman. Tapi kalau misalnya belum, coba silakan cari nanti tutorialnya di Google untuk bagaimana mematikan atau menonaktifkan pop-up blocker ya. Indonesia. Sekarang kita masuk They're on Indonesia. Login heading level 1 pilih account. pilih account. Contact mail Gmail shuttle cloud migrate list of 2 link. Indonesian. Asset digital DPP. Nah, saya pilih ini karena saya sudah pernah login di sini sebelumnya, saya tinggal pilih aja account-nya. Gmail shuttle cloud migration. Indonesian. Sign in dash Google accounts. Sign in with Google. Gmail heading link RD by continuing migrations. Link privacy and link to command link Google cancel continue. Oke, karena saya sudah pernah login, saya tidak perlu memasukkan password lagi. Tapi kalau teman-teman belum, nanti masukkan password email yang lama. Cancel continue button. To activate, press enter. Sign in dash Google accounts. Sign in dash Google accounts. Page has 1 region, 4 headings and 9 links. There are 4 smart glance. Sign in heading level 1 Gmail shardy. Put you heading level 2 select what? Gmail shuttle cloud migration heading level 2 can access. Select all checkbox not checked. Select all. Read, compose, send, and permanently delete all your email from Gmail. Visited link learn more. Read, compose, send, and permanently delete all your email from Gmail. Learn more checkbox not checked. See and download your contacts. Learn more checkbox not checked. Cancel button. Oh, ini kita pilih select all aja ya. See and read. Select all checkbox not checked. Sign in that select all checkbox checked. Kita select all, udah. Cancel button. Langsung Continue. aja. Continue button. Saya tinggal Gmail. Page has 1 heading and no links. Gmail. Table with heading. Please close this window to continue. Oke. Table. Please heading table with one heading level 1 authentication successful. Oke, sudah berhasil diautentikasi. Jadi ini sampai close katanya ya. Untuk Closing tab. Close document window. Passagiant Unanet during import and checking ... Cancel button on a cancel start import new mail for next 30 days checkbox checked. Nah, ini kita coba cek lagi. Step 2 import options. Nah, step 2 import option. Optionnya atau pilihan-pilihannya ya. Select the import options for adi.patuni@gmail.com : import contacts checkbox checked. Nah, ini opsinya apa? Mau import kontaknya juga nggak? Di checklist aja biar kontaknya juga ikut pindah. Import mail checkbox checked. Import mail, email-emailnya mau ikut pindah, ini dicek udah otomatis. Import new mail for next 30 days checkbox checked. Nah, ini import new mail for next 30 days. Jadi, kalau ini di checklist, nanti 30 hari ke depan semua email yang masuk ke email yang lama itu otomatis akan diimport lagi gitu ya. Selama 30 hari ke depan setelah ini di checklist gitu. Tapi nanti kita juga kan untuk memastikan itu kan aktifkan juga auto forwarder, tapi itu nanti ya. Start import button. Cancel start import. Ini kita start import ya. Atau mulai. Passagiant Unanetra Indonesia mail document. Passagiant Unanetra Indonesia mail document. Passagiant step 3 finish. Oke, step 3 finish selesai. Your messages and contacts are being imported. It may take several hours left parent, sometimes up to 2 days right parent before you start to see imported messages. You can close this window and keep using Passagiant Unanetra Indonesia mail, or even log out and close your browser. Will continue importing your mail. And slash all contacts in the background. OK button. Oke, ini berarti proses importnya sudah selesai. Dalam artian kita sudah setting proses importnya, dia sedang berjalan. Tergantung seberapa besar email yang kamu punya ya. Kalau udah bertahun-tahun, pasti kan emailnya lama. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya email yang banyak seperti itu, biasanya akan butuh waktu bisa beberapa hari gitu ya. Tapi tenang saja, semuanya prosesnya berjalan di belakang tanpa kita perlu ketahui gitu ya. Tapi kita perlu cek-cek lagi. OK button. Klik OK aja. Settings dash caps ribbon touch link import from another address link stop. Blank. Nah, ini kalau udah dicek nanti ke atas yang import. Importing it may adi.put link learn more import mail and contacts : tadi ya. Link adi.patuni@gmail.com. Nah, itu ada keterangan di situ yang Adi, email Adi tadi. Importing it may take several hours left parent, sometimes up to 2 days right parent before you start to see imported messages. You can leave this page and the import will continue.
Blank. Link stop. Nah, itu stop. Kalau misalnya Bapak Ibu kira-kira, kayaknya salah nih, nggak jadi import, bisa diklik stop sini ya, tapi jangan. Link import from another address. Nah, Send mail as colon. yes. Left parent use Passaggio and Unilever and the link learn more about Nah, sending email from pokoknya DP. kita import sudah selesai. Oke ya. Jadi dengan ini semua email-email yang ada di email lama itu otomatis akan masuk. Nah, tetapi ketika ada email baru, ini di luar yang 30 hari tadi ya. Kalau tadi kan kita checklist untuk 30 hari ke depan. Nah, bagaimana setelah 30 hari? Nah, lebih baik dari sekarang kita langsung set auto forwardernya. Gitu. Jadi kita forward dari email yang lama ke email yang baru. Nah, caranya gimana? Berarti kita masuk ke email lama ya. Settings dash adi dot petunia. Settings dash capsaribu at petunia. Settings dash adi dot. Kita masuk ke email yang lama. Saya tadi pindah window dari ke email yang lama yang Adi ya, email Adi gitu. Jadi kita mau memberikan perintah ke email ini bahwa semua email yang masuk ke alamat Adi otomatis akan dikirim ke cap1000@pertuni.or.id. Ya kan? Ini fungsinya apa? Misalnya contoh Bapak Ibu selama ini, contoh misalnya pertunijatim@gmail.com, itu sudah ada di kop surat, sudah Bapak Ibu gunakan untuk mengirim email ke rekanan-rekanan stakeholders, ke dinas sosial, pokoknya kemanapun. Jadi ketika misalnya mereka ingin menghubungi, mungkin mereka juga sudah tahu nih, oh kalau kita ingin ya, mengundang Pertuni Jatim, itu kita kirimnya emailnya ke pertunijatim@gmail.com. Nah, kalau misalnya kita memberitahukan itu kan mungkin agak ribet ya, agak lama gitu. Nah, daripada kita kehilangan kontak mereka, lebih baik semua email yang masuk ke pertunijatim@gmail otomatis akan masuk juga ke email yang baru, yang misalnya tadi jatim@pertuni.or.id. Jadi nanti ke depan, Bapak Ibu hanya cukup buka email dari yang email yang baru, jatim@pertuni.or.id. Ketika ada email yang masuk, meskipun itu berasal dari orang itu tadinya mengirim ke email Gmail, tapi Bapak Ibu bisa buka, lalu teman-teman bisa langsung reply dari email yang baru. Nanti otomatis sender emailnya itu dikirim dari email yang baru. Jadi mereka tahu, oh ternyata sudah berubah email dan ini email yang baru dan ternyata lebih oke dan bonafit ya gitu kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke settingan email yang Adi tadi, email yang lama. Title is settings. Link learn more. Wrapping the top. Main labels. Label settings heading. Sudah di setting ya, tadi sudah di see all setting. Lalu pilih Input. Select input general tab labels tab inbox tab accounts and import tab filters and forwarding and pop slash image tab select. forwarding and pop tadi ya. Enter. Oke, kita di sini dulu. Virtual. Forwarding and pop. Field forward add dash chat and meet tab advanced offline themes tab main table with forwarding colon. Link learn more about forwarding. Add a forwarding address button. Tip colon you can also forward only some of your mail by. Link creating a filter. Pop download colon. Nah, nggak usah. Link tip colon. Oke, atasnya tadi ya. Add a forwarding address button. A. Forwarding. Add a forwarding address. Link add a forwarding address button. Alamat penerusan gitu ya kalau bahasa Link add a forwarding. Enter di Table sini. column 2, row 1. Main region. Group. Learn more. Please enter a new forwarding email address colon. Edit. Oke, tinggal masukkan tadi ya. KEESERBU Add. Edit capsaribu at pertuni.org. ID EPSERBUATUNIPERD blank. Oke, Virtual. benar, alamatnya sampai salah. Next button. Next. Blank. Blank. Virtual blank. 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 Title is accounts.google.com/signin/continue sub equals 1 and SCC equals 1 and PLT equals 8. Title is sign in Google at sign in Google account. Ini minta sign in lagi. Heading level 1 verify it's you. Google wants to make sure it's really you trying to set up forwarding in Gmail. Oke. Linkadi.pertuni@gmail.com. Oke, kita harus masukkan password kita di email yang lama ya, di email Gmail tadi. 68. Heading level 2 open the Gmail app on iPhone. 68. Linkadi.pertuni@68. Heading level 2 open the Gmail app on iPhone. Oke, dia ternyata minta verifikasi di sini ya. Oke, saya masukin ini dulu. Yes, it's me. Angkanya 60. Heading level 8 ya.
Nah, ini More ways teman-teman to nggak usah verify bingung. button. To Ini act, biasanya hanya terjadi kalau page misalnya has no links. Bapak, Ibu, Confirm. teman-teman Page has no. sudah mengaktifkan two-factor authentication di email Gmail yang lamanya ya. Kan biasanya biasa tuh kalau udah masukkan ke handphone, nanti ketika ada mau login dari laptop lain atau koneksi yang lain, dia akan mengirimkan notifikasi untuk autentikasi dulu ya. Itu Bapak Ibu tentunya sudah paham sih kalau yang menggunakan Gmail gitu ya. Nah, intinya tadi sudah masuk nih. Confirm forwarding address. Nah, sekarang Confirm forwarding mail to kepsaribu@patchouli.org. Proceed button. Cancel. Proceed. kita tinggal klik proceed atau mungkin bahasa Indonesia apa nih ya? Eksekusi atau Confirm forwarding ya. address. Add a forwarding address. Add a forwarding Proses. address. Add a forwarding address. A confirmation link has been sent to kepsaribu@patchouli. A Nah, confirmation. OK button. oke, jadi setelah kita masukkan tadi, dia akan mengirimkan email ke Table. email kita yang baru sebagai mengkonfirmasi bahwa oke, alamat email tujuan pengalihannya itu memang sudah betul gitu ya. Oke, kita Settings dash kepsaribu@patchouli. ke email yang baru Kep1000. Saya masuk ke inbox ya. Saya Virtual. find Find aja dial. di inbox. Visited same page link inbox 3 on you have Di inbox. non-select virtual piece inbox left parent 3 right unread Gmail team left parent Gmail forwarding Nah, confirmation ini dash confirmation ya. not Gmail left parent main Forwarding confirmation. title is left parent Gmail team wrapping to mail chat and meet labels left parent Gmail search remove list of Gmail 310 not star reply more to me show the send has to your email address send mail link kepsaribu@patchouli.org to allow send mail link rd.patchouli@gmail.com to automatically forward mail to your address. Please click the link below to confirm Oh, the ini request dia. : Meminta kita untuk klik linknya ya. link https://mail-settings.google. Oke, Loading di list. sini. With one items. https confirmation link graphic confirmation please confirm forwarding mail of rd.patchouli@gmail.com to kepsaribu@patchouli.org confirm button. Oke, harus klik confirm lagi ya, confirm button ya. Confirm button. To activate, press enter. Loading page. Loading complete. Confirmation success. Oke, sukses. Confirmation link graphic Gmail confirmation success. rd.patchouli@gmail.com may now forward mail to kepsaribu@patchouli.org. Copyright 20 link link Ini dash. kita tutup aja. Closing Close. title is left parent Gmail forwarding Kita balik settings dash ke rd.patchouli. setting yang email Adi ya. Link learn more add a forwarding address button blank verify kepsaribu link redash set link remove address pop download : link learn more Tapi ini kita refresh aja. F5 refreshing page loading page Gmail link Ini dia Gmail settingan email yang Adi ya, yang Gmail yang lama ya. main men wrapping to top main men wrapping settings dash Oh, rd.patchouli. sudah setting gua ini. Visit main search advanced support setting Google Apps heading level group don't compose button navigate more create labels head setting wrapping to top Ini setting ya. setting input Setting kita ke select gen label in accounts filters and forwarding add the forwarding and pop /image tab selected sudah di forward. add dash chat and me tab Sudah di forward and pop. advanced tab Night. offline themes main table forward disable forwarding radio button checked. 1 of 1. Oh, dia masih disable. Jadi ingat ya, setelah tadi prosesnya memasukkan add forward address, lalu dia akan minta login lagi ke email kita yang lama, lalu dia akan mengirimkan email berisi link untuk verifikasi ke alamat email yang baru. Setelah di alamat yang baru diklik, lalu akan minta konfirmasi. Kita kembali ke settingan email yang lama, ke setting forward and pop /imap. Lalu di sini dia statusnya ternyata masih disabled ya. Forwarding disable forwarding radio button Nah, checked. disable forwarding kita harus aktifkan. Disable forwarding. Forward a copy of incoming mail to radio button not checked. 1 of 1. Nah, ini Forward a copy of incoming a copy of incoming mail. main. Jadi teruskan email yang masuk. Forward a copy of incoming mail to radio button checked. Edit. And combo box collapse keep Gmail's copy in the inbox. Tip : link creating a filter. Pop download : link learn more pop link tip and edit. Forward a copy of incoming mail to radio button checked. Disable forwarding. Forward edit. Edit.
Ini mau Virtual and masukkan ini sih. combo box collapse. Keep Gmail's copy in the inbox and edit for this forwarding table. Main read themes tab. Main tape for this forward edit and combo tip code link. Creating a fill pop download code link. Learn one. Enable pop for enable disable pop two. Combo box collapse. Keep Gmail's copy in the inbox. Oke, sorry. Search mail edit. Bisa masukkan di sini aja ya. Forward a edit. For Forward. disable forwarding. Disable for this forward a copy of incoming mail to radio button check. Oke, saya check Edit this. and edit. Masukkan deh alamat email lagi. Oke, setelah di Forward a copy. kita nggak pilih disable, tapi kita pilih Disable forward a copy of incoming mail to radio button check. Oke, Edit kita masukkan alamat ID. caps 1000 tadi bla 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 ya. And combo box collapse. Keep Gmail's copy in the inbox. Tip colon. You can also forward kita only save some ya. save changes button. Oke. Unavailable. Oke. Settings-id.patuni@gmail.com Gmail document. Skip the content visited. Virtual none selected. Main menu label conversations heading promotions social updates for Sorry. inbox left Kita parent cek 3 right lagi ke Virtual setting ya. inbox. Setting. You are forwarding your email to kepsaribu@patuni.org. ID. This notice will end in 7 days. Review settings. Link learn more. Main menu visited heading level 1. Virtual Gimana box. notice ya? Coba. Heading level 1 button menu collapsed settings. Kita mau Quick cek close. See all settings. all setting. Group general tab selected. Virtual labels tab inbox tab accounts and filters and blocked at forwarding and pops Forwarding and pop. virtual add dash at advanced offline themes main read table with forwarding colon link learn more about disable forwarding radio button not check disable forwarding forward a copy of incoming mail to radio button check. Udah kita cek ya. Combo box collapse kepsaribu@patuni.org. sudah masuk ID ya. left parent and use right parent. In use. And combo box collapse keep Gmail's copy in the inbox. Add a forward combo box collapse. Nah, tinggal opsi aja sih, biarin aja nih dia nggak usah di ini ya. Add a forwarding tip colon. You can also add a forwarding address button. Oke, sudah selesai. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa lupakan email yang lama, email yang Gmail yang lama itu sudah tidak perlu dibuka-buka lagi. Tinggal sekarang bukanya adalah email yang baru, yang @pertuni tadi. Misalnya contoh Jatim, bisa tinggal buka email jatim@pertuni.or.id dari browser bisa, dari aplikasi Gmail bisa. Yang jelas hampir sama persis semuanya seperti Gmail. Yang bedanya apa? Bedanya pasti lebih baik. Lebih baiknya apa? Yang pertama, ada domain @pertuni.or.id-nya, tidak lagi belakangnya pakai Gmail atau Yahoo yang kurang profesional itu. Lalu mendapatkan Google Drive atau storage sampai 200 GB. Nah, nanti setelah ini saya akan berikan tutorial bagaimana kita bisa mengakses Google Drive itu di komputer dengan gampang ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tinggal simpan file dokumentasi dengan mudah seperti copy paste file di file explorer gitu ya. Nah, jadi itu silakan Bapak Ibu bisa diterapkan untuk emailnya dapat digunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Left parent Gmail forwarding confirmation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.